شباب دي زد تقدم لكم هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم من العاصمة الفرنسية باريس كالعادة من برنامج شبابي المهجر الذي يبث على إذاعة شبابي دي زد. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في كل مرة بجديد، هذه المرة سوف نناقش موضوع الطلبة الجزائريين الجدد والنصائح سنقدمها من خلال ضيوفنا الكرام. إيمان ستكون معنا أو كانت معنا في العدد الأول من برنامج شباب المهجر، ستكون معنا في هذا العدد لتقديم نصائح للطلبة الجدد بحكم خبرتها، عندها أكثر من 8 سنوات هنا بفرنسا. عاشور كذلك بعدما كان طالب جامعي هنا بفرنسا استطاع من تغيير وضعيته، أصبح عامل هنا يشتغل ولا بأس عليه. أيضا سنستفيد أو الطلبة سيستفيدون من نصائحه. صباح الخير عليكم أو السلام عليكم. صباح الخير حسن. صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا عاشور تاني معايا. Azoula Hassan, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et je tiens aussi à te féliciter pour ton travail et ce que tu portes comme mode d'orientation pour les étudiants, les nouveaux étudiants algériens qui se débarquent ici sur le sol français. Donc vraiment un grand merci pour toi. شكرا لكما على قبول هذه الدعوة، ونتمنى أن يستفيد الجميع من نصائحكما. أولا نبدأ بك إيمان. في البداية سؤال يبقى نطرحه بشكل خاص. أنت لما لحقت هنا إلى فرنسا، هل هناك أهم المشاكل التي ربما تلقيتيها في بدايتك، يعني رحلتك هنا في فرنسا؟ الإجابة على السؤال تاعك هي المشاكل اللي تعرض لها كامل الطلبة الجزائريين هي السكن. لما لحقت لهنا كما أغلبية الجزائريين لو يروحوا المنطقة ما عندهمش فيها ني عائلة ني أصدقاء، trouver un loyer de manière يلقاو سكن. ونجي لك الآن عاشور. إذا إيمان حسب كلامها لقات مشكل الإيواء في البداية بحكم أن المدينة التي ستدرس فيها لا توجد عائلة، لا يوجد جزائريين. وأنت عاشور تحدث لي على نفسك في البداية، ما هي العقبات التي تلقيتها هنا في فرنسا؟ Dans ce cas, je rebonds sur mes remerciements au début de notre échange, Hassan, si je me permets. J'ai félicité le sens de message véhiculé par ton projet, qui se résume à l'orientation des nouveaux étudiants qui se débarquent sur le sol français, et qui est l'un des gros problèmes rencontrés par les étudiants ici en France. Et personnellement, j'en faisais partie de cette bande à mon arrivée. Donc mon histoire est tellement proche de celle de Imen. Donc j'ai eu l'acceptation à l'université de Bourgogne. C'est une université qui se situe à Dijon, donc c'est à 3 heures de Paris ou de l'Île-de-France par TGV. Et je connaissais personne de cette région et c'était tellement dur pour moi de se retrouver mes repères autant qu'un étranger, car je me suis trouvé dans une nouvelle culture, une nouvelle diversité aussi riche que je connaissais pas par avant, et surtout un mode de vie totalement différent de ce que je pensais trouver. Dans ce cas, je rebonds sur mes remerciements au début de notre échange, Hassan, si je me permets. J'ai félicité le sens de message véhiculé par ton projet, qui se résume à l'orientation des nouveaux étudiants qui se débarquent sur le sol français, et qui est l'un des gros problèmes rencontrés par les étudiants ici en France. Et personnellement, j'en faisais partie de cette bande à mon arrivée. Donc mon histoire est tellement proche de celle de Imen. Donc j'ai eu l'acceptation à l'université de Bourgogne. C'est une université qui se situe à Dijon, donc c'est à 3 heures de Paris ou de l'Île-de-France par TGV.
Et je connaissais personne de cette région et c'était tellement dur pour moi de se retrouver mes repères autant qu'un étranger, car je me suis trouvé dans une nouvelle culture, une nouvelle diversité aussi riche que je connaissais pas auparavant, et surtout un mode de vie totalement différent de ce que je pensais trouver quoi. Donc je suis tombé sur une nouvelle mentalité, je m'attendais pas à autant de couleurs, soit humaines ou au niveau aussi des moyens. C'était aussi riche, mais tout était nouveau pour moi, donc c'est un nouveau design et voilà, c'est pas ce que je m'attendais à trouver peut-être. Voilà. نعم عاشور، ما دمت أنك تحدثت عن التوجيه هنا بفرنسا هو الأهم. أذكر فقط أنه يوم 27 من شهر سبتمبر ستكون هناك ورشة مفتوحة لطلبة الجزائريين هنا بفرنسا على الساعة 3. سأقدم لكم العنوان في آخر الحصة أو ستجدونه على صفحتي بالفيسبوك. إذن أعود مرة أخرى إيمان ليك. ربما أيضا هناك مشكل عويص يعاني منه الطلبة الجزائريين هنا في فرنسا، هو مشكل العمل لو جوب إتيديون. ربما أنت وش نصيحة تاعك لهؤلاء الطلبة لما يحوسوا ان ترافاي ولا ان جوب باش يحاولوا يوافقوا بين الدراسة والعمل؟ نصيحتي ليهم انهم يكون عندهم فكرة على لي ديفيرونت سيت انترنت هنايا في فرنسا، و يكونوا باغ اكزومبل يقدروا يديروا دي كانديداتور على انديد. لازم يحوسوا aussi في لي موتور دو ريشيرش جوجل اي تو، يشوفوا إذا كان يقدروا يلقاو عمل يناسبهم parmi. يقدروا تاني يتوجهوا باش يديروا دي كور دو سوتيان. كيفاه يوفقوا بين في زوج سي صعيبة حسن لما يكون ما عندكش بزاف لي مويان، صعيب باش توفق بين اثنين. لازم يكون عندهم سورتو كوراج، بوكو دو كوراج، لازم يكون عندهم شجاعة، ولازم يكون عندهم يخموا بلي راهم هنا تاني الجو لحقوا هنا لفرنسا، لحقوا باش يحققوا حاجة الحلم تاعهم. يعني يحوسوا على دبلوم، لازم ينسوش الحلم تاعهم تاع الاول، ميم سي المشاكل تاع نقص في الدراهم ولا الاخر، لازم يكونوا توجور في راسهم الحلم تاعهم الاول خلاص. مي تاني يقدروا لازم يكونوا تاني يفتحوا البواب تاعهم ويكونوا ان كونتاكت مع جزائرية لهنا في الخارج، ويتلاقاو بدي زيتوديون كيما هما، ويشوفوا معاهم ويدومونديو هم لي زاستيس، ويشوفوا تاني كوم كيما مع إيكاف ولا مع لاكاف يبوز لي كيسيون، ولا يقدروا ميم يشوفوا لي ريبونس تاع سارتان بيرسون ولا سارتان انونس. لازم ما يخافوش يسقسوا ويحوسوا باش يلقاو. شكرا لك إيمان. نعم، نحاول أن نركز في هذا البرنامج على جملة من النصائح. أعود إليك عاشور مجددا. طرحت سؤال لإيمان عن العمل، لكن أيضا هناك مشكل أيضا عويص أرهق وأتعب الطلبة الجزائريين هنا بفرنسا، هو l'autorisation de travail، c'est-à-dire طلب ترخيص من أجل العمل، وهي اتفاقية جزائرية فرنسية حدثت على ما أعتقد في سنوات السبعينات، لا يسمح للطالب الجزائري بالعمل إلا بعد الحصول على رخصة. هذا أرهق الطلبة الجزائريين هنا بفرنسا. أنت ما هي النصائح تاعك باش ربما الطالب يتحصل على هذه الرخصة سريعا؟ حدثنا عن هذا الموضوع باختصار من فضلك. Je pense qu'Iman a bien résumé le point sur la recherche des jobs étudiants. Peut-être j'ai envie juste de rajouter un point que j'ai toujours favorisé en fait dans mes recherches. C'est bien aussi de se déplacer sur les lieux, dans des magasins pour déposer les CV
par l'intéressé lui-même, quoi. Histoire que même l'employeur pourrait avoir déjà une idée sur le comportement de la personne pour accélérer le processus de recrutement. Et puis, concernant ta question, Hassan, effectivement, je confirme que vraiment c'est l'un des gros problèmes rencontrés ici par des étudiants, c'est vraiment d'avoir une autorisation du travail. Donc, en plus, rien que pour les démarches, il faut avoir vraiment tout un dossier complet. Donc, ce dossier, il s'agit-il d'une CERFA, ce qu'on appelle si vous voulez, donc il faut demander une CERFA à l'entreprise qui accueille l'étudiant, un titre de séjour en cours de validité. Sauf que ce qu'il faut savoir aussi pour des anciens étudiants ou bien des étudiants qui ont déjà renouvelé leur titre de séjour et qui ont juste un récépissé, dans ce cas, ils peuvent aussi travailler, vu qu'ils ont déjà un titre, c'est pas la première fois en quelque sorte, qui demandent leur titre. Concernant les nouveaux étudiants, donc il faut attendre d'avoir son titre, la carte elle-même, la carte physique, et non pas le récépissé, parce qu'en fait le récépissé il n'est pas autorisé à travailler ici en France. Voilà, on a dit des CERFA, un titre de séjour en cours de validité, le contrat de travail, et après tout dépend des préfectures, tout dépend des départements qui demandent des fois un dossier un peu complémentaire, peut-être la carte étudiant ou autre que ça. Une fois on dépose le dossier, il faut attendre environ entre 1 semaine à 3 semaines pour avoir l'autorisation. Donc c'est la directe, ou bien ce qu'on appelle une direction de travail qui envoie un courrier recommandé pour l'intéressé, pour l'envoyer en fait, histoire de l'envoyer le papier en fait qui l'autorise à travailler. Une fois on l'a, on le dépose au sein de l'entreprise ou bien de magasin ou autre, et à partir de là on pourrait dire que voilà, on est apte à commencer à travailler et gagner notre vie. Voilà. شكرا لك عاشور. أعود إليك مرة أخرى إيمان. نتحدث أيضا نقطة مهمة. هل عندك ربما نصيحة لطلبة جزائريين اللي راهم في إطار البحث عن إقامة، ليس إقامة، ربما استوديو دي شومبر، مع العلم أيضا أن الطالب الجزائري هنا لما يلحق في الآونة الأولى صعب جدا أن يلقى، أو c'est pas facile de trouver اللواي، خاصة أيضا الإجراءات سكون أبل ان غارو، أشياء كثيرة ربما تصعب ربما إيجاد الإقامة. نصيحتي للطلبة الجزائريين اللي يجوا من الجزائر انهم ديجا قبل ما يجوا لهنا يديروا يبريبار لو دوسي تاع لو كروس. بعد ما يجوا لهنا راح يدوموندوهم غارون، سا سي فري. هنا une fois عندهم نورمالمون لا كارت، سي جو مو ترومب با، باسكو كانت هذه قبل ما كانتش كاينه، مي لا نورمالمون كاينه لا لو غارون فيزال، سي لو غارون ديتا، وهذه بروسيدور جديده. هما يقدروا يكون عندهم، لا ما عندهمش واحد اللي راح يقدر يدير لهم غارون، كلكي سوا من فامي ولا اوتر بيرسون يعرفوهم، يقدروا يشوفوا معاه هذا مع فيزال، واللي يقدروا ديبوزيوها باش يشوفوا كيفاش يديروا باش يلقاو الويي. انا نقول لهم على حسب المدينه اللي رايحين فيها، لو كانت مدينه ماشي كبيره يقدروا توجور يلقاو في الكروس تاع المدينه هذيك، وراح تكون الموان شير، راح تكون فريمون الموان شير في الويي. لكن ما قدروش وكانوا هنا باغ اكزومبل في لا ريجيون باريزيان، في الضاحيه الفرنسيه، في الضاحيه باريس، في باريس وضواحيها، لهنا لازم يكون يسيو كامل لو كروس، ويقدروا لازم يحوسوا تاني سور لو بون كوان، يشوفوا بي ا بي،
يشوفوا تاني في les résidences étudiants et jeunes travailleurs les différentes يسيو كلش كلش يقدروا عليه. ونصيحتي ليهم تاني في البون كوان كي يروحوا يشوفوا سور بلاس لازم يكونوا توجور محميين، يكون عندهم une trace. Je veux dire par ça jamais يمدوا دراهم espèce، لازم يمدوا دراهم يمدوا شيك par exemple، يمدوا ولا يديروا ان فيرمون باسكو هذاك الفيرمون ولا شيك يحميهم، باسكو كاين نعرفوا كامل باللي كاين دي زارناك وكاين ناس يقولوا لهم يديروا لهم دي موندا كاش. ils devraient pas mettre des mandats cash à part dans les mandats pour l'université, mais à part ça jamais يديروها باسكو سينو يقدروا يدخلوا في مشاكل ومتاهات هما ما همش محتاجينها بحياتهم ديجا. شكرا جزيلا لك إيمان على هذه المعلومات جدا قيمة. عاشور، نعود نولي لك أيضا. هناك طريقة أخرى ربما كنصيحة نقدموها للطلبة، سي لا كولوكاسيون، ستادير دي ستوديون يشتركوا في ربما استوديو في دار، هكذا ربما يتم أيضا ربما إنقاص الأعباء. Effectivement, Hassan, ça existe cette opportunité. Qui est en fait voilà, qui facilite un peu la charge sur les étudiants, notamment voilà, sur les nouveaux étudiants qui se débarquent sur le sol français. Donc voilà ce qu'on appelle une colocation. Donc c'est de pouvoir partager un logement au minimum 12 mètres carrés avec une autre personne au plus. Donc voilà, et ils partagent les coûts de ce logement. Donc autrement dit, il y aura les noms des 2 personnes ou 3 ou le nombre des personnes qui partagent ce logement-là sur le bail, donc sur le contrat de logement, et éventuellement dans des villes, les petites villes, justement, j'insiste sur ça, et c'est qu'en fait, il y a aussi une possibilité de se rapprocher au niveau des familles françaises, notamment des familles, des vieux couples, ou bien une famille qui n'arrive pas à subvenir donc aux tâches ménagères de leurs propres enfants, de leurs propres conjoints, etc. Donc ils peuvent postuler pour eux, donc ils peuvent postuler pour une chambre gratuite. Et sauf que ils sont obligés donc voilà, de faire quelques tâches, soit de récupérer des enfants à l'école, soit de participer dans les tâches ménagères, comme je viens de dire. Soit de faire les courses, ainsi de suite. Donc vraiment d'aider des personnes âgées dans leur vie quotidienne et d'avoir un logement ou bien en plus un logement et une nourriture pour l'étudiant. Donc histoire qui rebond un petit peu sur ses fonds et pourrait aller chercher un logement seul ou avec un ami quoi. نعم عاشور، شكرا لك. إيمان، أعود إليك. قبل ما نختم نتحدث أيضا على نقطة مهمة وهي الضرائب على الطلبة الجزائريين الجدد في السنة الأولى. لازم يعملوا لا ديكلاراسيون دي زامبو ميم سي هي يعني صفر. حدثينا على هذه النقطة من فضلك. كما قلت حسن لازم يديكلاريو ويديروا ان ديكلاراسيون دامبو. هذا المستند يسرا امبورطون يوتيل لكن هما من بعد راح يخدموا هنا في فرنسا ولا راح يقعدوا ولا راح يعيشوا حياتهم، راح يسهل لهم لي دوسي سارتان نومبر دو دوسي واحد اخرين، لكن بلوتار يحوسوا يقعدوا ويعيشوا هنا في فرنسا. من ضمنهم باغ اكزومبل السكن الاجتماعي، والله من ضمنهم تجنس بالجنسية الفرنسية. لازم عليهم المانيير ميم حتى كي يديروا ديكلاراسيون دامبو لكن يخدموا مع اوتوريزاسيون دو ترافاي. احنا كجزائريين ومم كطلبة مغاربة ان جينيرال
راح jamais يديباسيو لو سوي تاع امبوزابل، ما لا يقدروا يديكلاريو، حتكون عندهم ما همش حيبيو اوكين امبو، مي هذه راح تساعدهم بلو تار في سيغتان نومبر دو دوسيي. شكرا لك إيمان على هذه التوضيحات. في الأخير قبل ما نختم نعطي الكلمة لكل واحد فيكم باش يعطينا ربما نقطة بالك ما حكيناش عليها، ربما موضوع معين لم نتحدث عليه أو نصيحة ممكن تزيدوا تضيفوها قبل ما نختموا هذا البرنامج. تفضل عاشور. Effectivement, Hassan, je te remercie pour la question parce que je vais évoquer un petit point dont voilà, je ne m'attendais pas que tu me poses une question là-dessus, bien sûr, mais je voulais vraiment le souligner parce que je trouve que pas mal d'étudiants en fait qui sacrifient leur parcours d'études, leur diplôme qu'ils ont obtenu en Algérie. Et dès qu'ils arrivent ici, ils cherchent un raccourci pour une vie meilleure, en fait. C'est pour eux. Alors que c'est ce que je trouve vraiment c'est de la loose. Ce sont les étudiants, bien sûr, seulement qu'ils respectent pour le métier. Ça reste un métier, ça reste la personne, elle gagne sa vie pour subvenir à ses besoins. Mais quand même, je trouve que c'est malheureux quand on sacrifie tout un parcours d'études pour aller faire le métier de vigile ou bien la sécurité en fait. Parce que on gagne vraiment de l'argent aussi rapide, mais je trouve que c'est un gâchis en fait pour l'avenir. C'est vrai qu'en fait on voit une petite fortune peut-être à moyen et à court terme, mais on ne pense pas à long terme. Parce qu'en fait, voilà, on gagne aujourd'hui 1500 euros, 1600, 1700, voire 2000 euros si on travaille jour et nuit. Mais c'est vrai que les premiers temps, c'est mieux qu'un étudiant qui suit son parcours d'études ici, qui essaye de continuer, qui essaye de faire face aux différents obstacles qu'il trouve ici en France. Voilà, avec de simples jobs étudiants pour gagner 400 euros ou 500, alors que quelqu'un qui travaille dans une boîte de sécurité, il peut toucher jusqu'à 1500, voire 2000 euros, comme je viens de le dire. Mais par contre, au bout de 2 ans, 3 ans, quand l'étudiant qui a suivi son parcours d'études ici, qui a essayé de faire face à tous les obstacles, on le trouve, c'est un ingénieur, avec un statut assez remarquable, assez convenable pour vraiment avoir une vie plus que meilleure que celui qui s'est sacrifié dans la sécurité, je trouve. Voilà, parce que ça m'est arrivé, je voyais en fait mes amis que je connaissais très très bien. On est arrivé ici, on cherchait des solutions comme tout le monde les premiers temps. Voilà, il y a des gens qui ont laissé tomber en fait leurs études et ils ont choisi en fait de faire sécurité et puis de créer une entreprise, pour avoir un statut commerçant. Mais ce qu'ils savent pas en fait, c'est qu'il faut travailler en tant qu'agent de sécurité pendant toute ta vie quoi. Dès que tu arrêtes un petit peu, tu vas voir un trou dans ton salaire ou autre. Alors que en fait, tu te sacrifies 2 ans. Tu vas avoir un statut d'un ingénieur, tu travailles très très bien, tu gagnes ta vie très 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 bien, tu pourras voyager, tu pourras réaliser tes rêves et subvenir à tes besoins. Voilà Hassan, ce que je voulais dire, donc sans manquer de respect bien sûr aux gens qui l'ont déjà fait. Ça reste un point, un avis personnel de ma part quoi. نعم عاشور، شكرا جزيلا لك. إيمان نعود نولي لك، تفضلي كلمة أخيرة ربما قبل ما نختم هذا البرنامج، بلكن نسينا نقطة أيضا لم نتحدث عليها. تفضلي إيمان. أنا وش حبيت نقول لكم كنصيحتين. الأولى راح نقول je vais rejoindre عاشور sur le point. انتم قبل ما تجوا لهنا لفرنسا حوسوا شوية وشوفوا les domaines qui recrutent le plus, surtout comme étudiants étrangers ou comme après travailleurs étrangers. خاطر تقدروا تجوا ديروا دبلوم هنايا
وتتعبوا وتعياوا وتدوا الدبلوم تاعكم ما تلقاوش خدمه به. مالوغوزمون سا اكزيست كيما في بلادنا كاين وكيما في بلاد هنا ولا ايور في العالم الكل كاين. الوغ لكن من الافضل انه يخسروا عام ويديروا ان اوتر باركور يونيفرسيتير كو يخسروا يكملوا حتى الاخر ومن بعد يسقطوا فاس ا سا وي فون فير دي شوا ويروحوا يلقاو باللي لازم يديروا يخدموا في خدمه ما تعجبهمش ولا يكونوا اوبليجي باش يديروا اوتو انتربرونور ولا حوايج بزاف. نصيحتي الثانيه ليهم نجو هنايا في بلاد الغربه ما عندناش لو سوتيان تاع نو بارون اي نوتر فامي، ما عندناش والدينا سور بلاص ما عندناش خاوتنا سور بلاص وحنا عايشين في الغربه وعلى بالنا بلي كي تتزاد يعني كي يكون عندنا بزاف المشاكل اون جينيرال ما نحكوهمش باش ما نقلقوهمش باش ما نقولوا لهم توجور انا مليح انا مليح انا مليح اي ميم طون باسكو ما يقدروش يديروا لنا حتى حاجه دو لوان ابار لو سوتيان مورال مي دي فوا ما نحبوش نقلقوهم. الوغ انا واش حنقول لهم نقول لهم القاو ناس بوزيتيف ناس متفائلين ناس كي تكونوا ماكمش مناح يطلعوا يهزوا بكم ناس يطلعوا لكم المورال. entourez-vous des bons amis mais des bons parce que راح نشوفوا ناس بزاف وسي une partie de الحياة. القاو ناس اللي يحوسوا باش نتوما vous allez évoluer ان شاء الله. ربي يسهل لينا وليكم ان شاء الله. Je te remercie beaucoup Hassan, je te remercie Ashur éventuellement pour tous tes conseils aussi. انا نتمنى لك التوفيق حسن في الحصه تاعك. جاسبر كو لي زيدي اللي عطيناهم ولا لي كونساي ان شاء الله كاين سارتان كونساي حنا عطيناهم وما خدمناش بهم مالوغوزمون باسكو في حياتنا on a échappé à quelque chose, on est des êtres humains ونقدروا نغلطوا. ان شاء الله انتم النصائح اللي عطيناها لكم حتعاونكم ان شاء الله تفتح لكم ابواب الخير ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله ويوفقك حسن. bon courage, un très grand merci pour toi pour ton invitation pour la deuxième fois et bon courage et bonne continuation dans ton émission. إذا أنا أيضا نقول لكم شكرا إيمان، شكرا عاشور، شكرا على قبول هذه الدعوة. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا العدد نقول للطلبة الجزائريين أنه في 27 من هذا الشهر هناك ورشة في لا بلاس دو رويال في باريس. تجدون كل المعلومات حول هذه الورشة في صفحتي على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، ابقوا وفيا لبرامج شباب ديزاد، وابقوا أيضا لبرنامج شباب المهجر الذي يعود إليكم أسبوعيا. ابقوا دائما أوفياء، ابقوا دائما آمنين مطمئنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.